أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری رسول پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ارشدہ عارف انصاری اور میری کنیت زوجات محمد عارف ہے. الحمدللہ میں دارالارقم سے گریجویٹ ہوں، تعلیم القرآن لیول 1 اور لیول 2 کی ٹیم لیڈر ہوں اور دارالارقم سے شائع ہونے والے ویڈیوز کی ویڈیو ایڈیٹر ہوں. اس سال کے دورہ قرآن میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. جو 17 کے پہلے حصے میں ہم نے سورہ انبیاء کے بارے میں پڑھا. ابھی انشاءاللہ تعالی ہم سورہ الحج کے بارے میں جان لیتے ہیں. سورہ الحج یہ مدنی سورہ ہے. اس میں 78 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں. یہ مکی دور کے آخری سورتوں میں سے ہے. اس سورہ کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے. یہ واحد سورہ ہے جس میں 2 سجدے ہیں. پہلا سجدہ آیت 18 میں ہے اور دوسرا آیت 77 میں. ارکان اسلام کے ناموں میں سے ایک رکن کا نام اس سورہ کا ہے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ سورہ حج کا ایک نقشہ بھی پیش کرتی ہے. حج میں عرفات کے میدان میں سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. کسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا. سب کا لباس بھی ایک جیسا. بادشاہ اور فقیر دونوں بھی میدان عرفات میں ایک جیسے ہی انسان ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. آیت نمبر 1 اور 2 میں قیامت کا منظر کیسا ہوگا وہ بیان کیا جا رہا ہے. قیامت کا آغاز ایک بڑے زلزلے سے ہوگا. اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ بچے کو دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. حمل والے عورت کی ڈیلیوری ہو جائے گی. کسی کو کوئی ہوش نہیں رہے گا. لوگوں کو دیکھ کے ایسے لگے گا کہ وہ نشے میں ہے، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ ان کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ الحج اور قیامت کی بات میں کیا کنیکشن ہے؟ سورہ کا نام تو حج ہے، لیکن اس سورہ کے آغاز میں قیامت کی بات کی جا رہی ہے. تو اگر غور کیا جائے تو حج بہت واضح طور پہ قیامت یاد دلاتا ہے. اگر ہم مناسک حج کو دیکھیں تو بہت سے مناسک ایسے ہیں جو قیامت یاد دلاتے ہیں. شدت کی گرمی، لوگوں کا ہجوم اور انتظار کی گھڑیاں. ہم چاہے کتنی بھی ایڈوانس پلاننگ کریں، مناسک حج کے دوران انتظار کرنا ہی پڑتا ہے. ہر طرح کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. عرفات کے میدان میں بادشاہ اور فقیر سب جمع ہوتے ہیں، اور عرفات کے میدان سے جب مزدلفہ پہنچتے ہیں تو رات کا وہ منظر دیکھنے لائق ہوتا ہے. سب تھکان کے مارے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں.
اور صبح सब लोग जब मीना की तरफ जाते हैं और जमारात में कंकरियां मारने जाते हैं, तब इतने सारे लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। शदीद गर्मी होती है, फिर भी इंसानों का एक सैलाब दिखता है जो कि एक खास मुकाम की तरफ जा रहा होता है। कयामत के दिन हशर के मैदान में भी लोग इसी तरह गिरोह दर गिरोह जमा हो रहे होंगे। ए लोगों, डरो अपने रब से, बेशक जलजला कयामत का चीज है बहुत बड़ी। जिस दिन तुम देखोगे इसको, भूल जाएंगे हर दूध पिलाने वाली इसको जो वो दूध पिलाती थी, और गिरा देगी हर हमल वाली अपने हमल को। और तुम देखोगे लोगों को कि वो नशे में है, हालांकि नहीं वो नशे में होंगे, लेकिन अजाब अल्लाह का बहुत सख्त होगा। और लोगों में से कोई जो झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में बगैर इल्म और पैरवी करते हैं हर शैतान की सरकश, लिख दिया गया इस पर कि बेशक वो जो इसको दोस्त बनाएगा तो बेशक वो इसको भटका देगा और रहनुमाई करेगा इसकी तरफ अजाब की जलने की। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मौत के बाद दोबारा उठने में अगर कोई शक है तो अपनी पैदाइश पे गौर करो। सबसे पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, फिर उनकी नस्ल से तमाम इंसान पैदा हुए। इंसान की पैदाइश की स्टेजेस इस आयत में बताई गई है। इंसान पैदा होता है एक नुत्फे से यानी इंसान के स्पर्म से, फिर खून की फटकी से यानी अलका यानी जमा हुआ खून, ये लीच की शक्ल में होता है, फिर गोश्त के लोथड़े से यानी मुदगा, फिर वो सूरत दिए गए और बेसूरत दिए गए, यानी अल्लाह ताला किसी को अच्छी सूरत देते हैं और किसी को कम अच्छी सूरत देते हैं। एक मुकर्रर वक्त तक अल्लाह हमें माँ के रहम में रखते हैं और फिर एक बच्चे की शक्ल में हम पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह। ए लोगों, अगर हो तुम शक में दोबारा जी उठने में, तो बेशक हमने पैदा किया हमने तुमको मिट्टी से, फिर नुत्फे से, फिर खून की फटकी से, फिर गोश्त के लोथड़े से, सूरत दिया गया और बेसूरत दिया गया, ताकि हम बयान करें तुम्हारे लिए, और हम ठहराते हैं रहमों में जो हम चाहते हैं मुकर्रर वक्त तक, फिर हम निकाल लाते हैं तुमको बच्चे की शक्ल में, फिर ताकि तुम पहुंचो अपने कमाल को, और तुम में से कोई जो फौत किया जाता है और तुम में से कोई जो लौटाया जाता है नाकारा उम्र की तरफ, ताकि ना जाने बाद इल्म के कुछ भी। नाकारी उम्र मीन्स ऐसी उम्र जिसमें इंसान की जिस्मानी कुव्वत और दिमागी कुव्वत कम होने लगती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्र से पनाह मांगी। और तुम देखते हो जमीन को खुश्क है, तो जब उतारते हैं हम इस पर पानी, हिल जाती है और फूल जाती है और उगाती है हर किस्म के रौनक वाले नबातात। ये बावजह इसके कि बेशक अल्लाह ताला वही हक है, और बेशक वो जिंदा करेगा मुर्दों को, और बेशक वो हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। आयत नंबर 7 से 9 में बताया गया है कि कुरान और हदीस का और सुन्नतों का इल्म ना होने की वजह से इंसान जहालत में चला जाता है, गुमराह हो जाता है, भटक जाता है, और यही उसके बर्बादी की वजह बन जाती है। इल्म सिर्फ वही शख्स हासिल कर सकता है जिसके अंदर आजिज़ी हो, तलब हो, अपने अंदर खुद की बढ़ाई का एहसास ना हो, और मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे सब मालूम है, ये सोच ना हो। बहुत से लोग ना कुरान पढ़ना चाहते हैं और ना समझना चाहते हैं, और अगर उनके सामने हक बात रखी जाए, कोई दलील रखी जाए, तो तकब्बुर की वजह से वो बिगड़ने लगते हैं। और बेशक कयामत आने वाली है, नहीं कोई शक इसमें, और बेशक अल्लाह ताला उठाएगा जो कब्रों में है। कब्रों से निकलने का वक्त भी बड़ी घबराहट का वक्त होगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हम सबको इस वक्त के घबराहट से महफूज रखे, आमीन। और लोगों में से कोई जो झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के और बगैर रहनुमाई के और बगैर किताबे रोशन के, मोड़ने वाला पहलू को अपने ताकि भटका दे रास्ते से अल्लाह के, इसके लिए दुनिया में रुसवाई है, और हम चखाएंगे इसको कयामत के दिन का अजाब जलने का। ये बावजह इसके जो आगे भेजा तेरे दोनों हाथों ने, और बेशक अल्लाह ताला नहीं जुल्म करता बंदों के लिए। आयत नंबर 11 में मुनाफिकिन के रवैये की तरफ इशारा है, जो दीन इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल नहीं होते हैं।
ईमान पुख्ता नहीं होता, यानी कि अल्लाह के इबादत के किनारे पे ये लोग खड़े होते हैं। जब भलाई पहुंचती है तो बहुत खुश हो जाते हैं, और जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो मुंह फेर लेते हैं। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सूरह बकरा में हमने मुनाफिकीन दो तरह के होते हैं देखा, एतकादी मुनाफिक और अमली मुनाफिक। और ये भी देखा कि मुनाफिकीन के लिए जहन्नम में सबसे निचला दर्जा है, उसका नाम है हाविया। और लोगों में से जो इबादत करता है अल्लाह की किनारे पर, फिर अगर पहुंचे इसको कोई भलाई तो मुतमईन हो जाता है इस पर, और अगर पहुंचे इसको कोई आजमाइश पलट जाता है अपने चेहरे पर। नुकसान उठाया दुनिया का और आखिरत का। यही है वो जो दरअसल खसारा में है खुली। पुकारता है सिवाय अल्लाह के इसको जो नहीं नुकसान देता इसको, और इसको जो नहीं फायदा देता इसको। ये है गुमराही जो खुली। पुकारता है अलबत्ता इसको जो इसका नुकसान ज्यादा करीब है उसके नफे से। यकीनन कितना बुरा है मददगार, और यकीनन कितना बुरा है साथी। गैर अल्लाह को पुकारने से नफा कुछ नहीं होता, बल्कि सिर्फ नुकसान होता है उनके शिर्क की वजह से। बेशक अल्लाह ताला दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे, बागों में बहती है इनके नीचे से नहरें। बेशक अल्लाह ताला करता है वो जो चाहता है। आयत नंबर 15 में एक मायूस शख्स का जिक्र है जो ये समझता है कि अल्लाह की मदद नहीं आएगी दुनिया और आखिरत में, और फिर वो मदद के लिए गैर अल्लाह के पास जाता है। जो कोई ये समझता है कि हरगिज न मदद करेगा इसको अल्लाह दुनिया में और आखिरत में, बस चाहिए कि खींच लाए एक रस्सी आसमान तक, फिर चाहिए कि काट दे, फिर चाहिए कि देखे क्या ले जाएगा, इसके मकर जो है गुस्सा दिलाते। और इस तरह नाजिल किया हमने इसको निशानियां खुली, और बेशक अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसको वो चाहता है। आयत नंबर 17 में साबी यानी सितारा परस्त और मजूशी यानी आग परस्त। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जो यहूदी हो गए और जो साबी हो गए और जो नसारा हुए और जो मजूशी हुए और वो लोग जिन्होंने शिर्क किया, बेशक अल्लाह ताला फैसला करेगा उनके दरमियान कयामत के दिन। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है। आयत नंबर 18 इस बात की तरफ इशारा करती है कि आसमान और जमीन में जो भी है सब अल्लाह ताला को सजदा करते हैं, और जो सजदा नहीं कर रहे उनके लिए अजाब है। क्या नहीं तुमने देखा, बेशक अल्लाह ताला सजदा कर रहे हैं इसको जो आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से लोगों में से, और बहुत से साबित हो गया इस पर अजाब। और जिसको रुसवा कर देगा अल्लाह तो नहीं इसके लिए कोई इज्जत देने वाला। बेशक अल्लाह ताला करता है जो वो चाहता है। आयत नंबर 19 से 22 में जहन्नुम में जहन्नुमियों के साथ कैसा सुलूक होगा इसका खौफनाक मंजर पेश किया जा रहा है। ये दो गिरोह है जिन्होंने झगड़ा किया अपने रब के बारे में, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया काटे जा चुके हैं उनके लिए कपड़े आग से, डाला जाएगा ऊपर से इनके सरों के खौलता पानी, गला देगा इसके साथ जो इनके पेटों में है और खाले, और इनके लिए गर्ज होंगे लोहे के। जब कभी भी वो चाहेंगे कि वो निकल सके इसमें से, गम की वजह से लौटा दिए जाएंगे इसमें और चखो अजाब जलने का। आयत नंबर 23 और 24 में ईमान वालों को जन्नत में कैसी खुशखबरी मिलेगी ये बताया जा रहा है। जिस तरह ये दौराए कुरान सुनने में हम सब इकट्ठा हुए हैं, अल्लाह ताला जन्नत में भी हम सबको एक साथ रखे, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। बेशक अल्लाह ताला दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे, बागात है, बहती है उनके नीचे से नहरें, वो आरास्ता किए जाएंगे इसमें कंगनों से, सोने से और मोतियों से, और उनके लिबास इसमें रेशम के होंगे, और वो रहनुमाई कर दिए जाएंगे तरफ पाकीज़ा चीजों के बात में से, और रहनुमाई कर दिए जाएंगे तरफ रास्ते के तारीफ वाले। आयत नंबर 25 से 27 में बताया गया है कि कुफार मक्का लोगों को खाने काबा से रोकते थे। हिजरत के बाद और सुलह हुदैबिया के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा करने का इरादा किया, तब भी इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल होने से रोका।
اللہ ताला यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि खाने काबा को शिर्क के कामों से पाक कर दो, रुकू और सजदा और तवाफ करने वालों के लिए जो खालिस अल्लाह की इबादत करते हैं। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों में हज का ऐलान कर दो, जो हज की नियत करेंगे वो किसी भी तरह से यहाँ पहुंच जाएंगे। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद हराम से, वो लोग बनाया हमने इसको लोगों के लिए बराबर है रहने वाला इसमें, बाहर से आने वाला, और जो कोई चाहेगा इसमें अलहद का जुल्म के साथ हम चखाएंगे इसको अजाब में से दर्दनाक। और जब जगह मुकर्रर करके दी हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जगह घर की कि ना तुम शरीक ठहराओ मेरे साथ किसी चीज को, और पाक कर दो मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए और खड़े रहने वालों के लिए और रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए, और ऐलान कर दो लोगों में हज का, आएगा तेरे पास पैदल और ऊपर हर लगर ऊंट के, और आएगा हर कशादा दूर के रास्ते से। आयत नंबर 28 में अय्याम तशरीक का यानी 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा का जिक्र है, और अय्याम तशरीक में कुर्बानी के जानवरों पर अल्लाह का नाम लेना उसकी तरफ इशारा है। दूर से आते हैं हज को फायदे हासिल करने के लिए, इससे मुराद दो तरह के फायदे हैं, एक दुनियावी फायदे और दूसरे दीनी फायदे। दीनी फायदे है जिसमें सबसे अव्वल फायदा ये है कि इंसान का एक फर्ज अदा हो जाता है। हज एक फर्ज इबादत है, फिर तवाफ करने का अज्र मिलता है, और मस्जिद हरम में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है। जमजम, सफा मरवा की सही, ये अल्लाह की निशानियों का फायदा हासिल होता है। हदीस से साबित है कि तवाफ करते वक्त और अराफात के मैदान में और जमजम का पानी पीते वक्त दुआ कबूल होती है। इसके साथ ही दुनियावी फायदे भी होते हैं, जैसे कि तरह तरह के लोगों से मुलाकात होती है, बहुत सारे कल्चर देखने को मिलते हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस पता चलती है, तिजारत के अलग अलग तरीके मालूम होते हैं, ताकि वो हाजिर हो फायदों को अपने लिए और जिक्र करे और नाम ले अल्लाह का मालूम दिनों में। ऊपर इसके जो इसने रिस्क दिया तुमको चौपायों की किस्म में से मवेशी, बस खाओ इसमें से और खिलाओ भूखों को और मोहताजों को। फिर चाहिए कि वो दूर करे अपना मैल, और चाहिए कि पूरी करे अपनी नजरों को, और चाहिए कि वो तवाफ करे घर के गदीम। बात यह है, और जो ताजीम करेगा अल्लाह के हुर्मतों की तो वो बेहतर है इसके लिए इसके रब के नजदीक। और हलाल किया गया तुम्हारे लिए चौपाए, मगर जो पढ़े जा चुके हैं तुम पर, बस बचो भूतों की गंदगी से और बचो झूठ बोलने से। आयत नंबर 31 में ये कहा जा रहा है कि जो बंदा शिर्क करता है तो अल्लाह से उसका ताल्लुक टूट जाता है, वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और फिर परिंदे उसे उचक लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह उसे छोड़ देता है, तब शैतान उसे उचक लेता है और दूर की गुमराही में ले जाता है। यकसू होकर अल्लाह के लिए ना शिर्क करने वाले साथ इसके, और जो शरीक ठहराएगा साथ अल्लाह के तो गोया के वो गिर पड़ा आसमान से, तो उचक लिया उसको परिंदों ने, या फेंक देती है इसको हवा एक दूर की जगह में। बात यह है कि जो ताजीम करेगा अल्लाह की निशानियों की तो बेशक वो तकवा से है दिलों के। तुम्हारे लिए इसमें कुछ फायदे हैं एक मुकर्रर वक्त तक, फिर इसकी जगह घर के पास है पुराने। आयत नंबर 34 में आया है कि हर उम्मत के लिए कुर्बानी के तरीके बनाए गए हैं। मवेशी जानवरों को ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लेके फिर उन्हें ज़िबा करना है। हदीस है कि सहाबा इकराम ने एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कुर्बानी क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उनका तरीका है ये। सहाबा ने फिर पूछा, इससे क्या हासिल होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी है। सहाबा ने पूछा, फिर ऊन का क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके हर रोए के बदले एक नेकी है। और जैसे भेड़ के बाल बहुत बारीक होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए भी हर बाल के बदले एक नेकी है। कुर्बानी का जिक्र आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से होता आ रहा है। वो वाकया तो आप सबको मालूम होगा, हाबिल और काबिल का। और हर उम्मत के लिए
بنایا ہم نے قربانی کے طریقے تاکہ وہ ذکر کرے اللہ کا نام، اوپر اس کے جو اس نے رزق دیا ان کو، جانوروں میں سے مویشی۔ تو الہ تمہارا الہ ہے ایک، تو اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ اور خوشخبری دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ وہ لوگ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور صبر کرنے والوں کو اوپر اس کے جو پہچان ان کو اور قائم کرنے والوں کو نماز، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ بنائے ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، بس یاد کرو نام اللہ کا ان پر قطار باندھے ہوئے، پھر جب گر جائے ان کے پہلو تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ قناعت کرنے والوں کو اور سوار کرنے والوں کو۔ اسی طرح ہم نے مسخر کیا ان کو تمہارے لیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 37 میں آیا ہے کہ ہم جو بھی قربانی کرتے ہیں اس کا نہ تو گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے نہ کہ خون، بلکہ ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ ہماری نیت دیکھتا ہے۔ یہ قربانی ایک سمبل ہے کہ یا اللہ اگر آپ کے لیے مجھے اپنی جان بھی حاضر کرنی پڑی تو میں حاضر ہوں۔ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا۔ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھوروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کو زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تم یہ قربانی خوشی سے دیا کرو۔ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان کا گوشت نہ ہی ان کا خون، لیکن پہنچتا ہے ان کو تقویٰ تم میں سے۔ اسی طرح اس نے مسخر کیا اس کو تمہارے لیے تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی، اور خوشخبری دے دو احسان کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 38 میں آتا ہے جو دھوکے باز ہے، جو حق کو صحیح سے ادا نہیں کرتے، دین میں ایمان میں خیانت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، انہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور خیانت کاروں سے مراد یہاں اہل مکہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف جو ایمان لائے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر خیانت کار ناشکرے کو۔ آیت نمبر 39 میں جنگ کرنے کی اجازت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی ہے۔ مکہ میں جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا تو اس وقت بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہمیں ان کو جواب دینے کی اجازت دے دیجیے، لیکن اس وقت ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی کیونکہ اس وقت مسلمان کمزور تھے، تھوڑے تھے۔ اگر اس وقت جنگ چھیڑ بیٹھتے تو بچنا مشکل تھا۔ لیکن اب یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، وہاں مدینہ کے مسلمانوں کی بھی طاقت ان سے جڑ گئی، اور وہاں انہیں کچھ امن چین حاصل ہوا، مضبوط ہوئے۔ اب انہیں جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اور قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں یہ پہلی آیت ہے جس میں صرف اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جو جنگ کیے جاتے ہیں، بے شک وہ ظلم کیے گئے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر البتہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 40 اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں برے لوگوں کا خاتمہ نیک لوگوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں تاکہ ان کی سرکشیاں بڑھی نہیں۔ صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، وہاں ایک اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہوا، فتح مکہ ہوئی، اور خانہ کعبہ شرک سے پاک ہو گیا۔ الحمدللہ۔ وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے ناحق، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر نہ دور کرتا اللہ لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، البتہ ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجے اور معبود اور مسجدیں، ذکر کیا جاتا ہے ان میں اللہ کا نام بہت سا، اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ اس کو جو مدد کریں گے اس کی، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً قوت رکھنے والا زبردست ہے۔ وہ لوگ اگر قدرت دی ہم نے ان کو زمین میں، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے، اور اللہ کے لیے ہے انجام سب کاموں کا۔ آیت نمبر 42-43 میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رسول جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
इससे पहले की कौमों ने भी अपने अपने पैगंबरों को झुटलाया था, जैसा कि कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम इब्राहिम और कौम लूत और मदीन वाले और मूसा अलैहिस्सलाम भी झुटलाए गए थे। और अगर वो झुटलाए आपको तो तहकीक झुटलाया इनसे पहले कौम नूह ने और आद और समूद ने और कौम इब्राहिम ने और कौम लूत ने और मदियन वालों ने, और झुटलाए गए मूसा अलैहिस्सलाम। तो मैंने ढील दी काफिरों को, फिर मैंने पकड़ लिया इनको, तो किस तरह हुआ मेरा अजाब। तो कितनी ही बस्तियों में से हलाक किया हमने इनको, और वो जालिम थी, और वो गिर पड़ी है अपनी छतों पर, और कितनी बेकार और कितने महल है पुख्ता। आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला पिछली कौमों के जरिए सबको इब्रत हासिल करने को कह रहे हैं, लेकिन इनकी आंखें अंधी नहीं है, बल्कि इनके सीने अंधे हो गए हैं। हक बात इनके दिल तक नहीं पहुंच रही है। पिछले कौमों का अंजाम देखकर भी ये इब्रत हासिल नहीं कर रहे। क्या भला नहीं वो चले फिरे जमीन में? तो होते उनके लिए दिल अकल से काम लेते साथ इसके, या होते कान वो सुनते साथ इसके। तो बेशक वो नहीं अंधी होती आंखें, लेकिन अंधे होते हैं दिल इनके, वो जो सीनों में है। आयत नंबर 47 में बताया गया है कि कयामत का एक दिन 1000 साल जितना लंबा होगा, और वो जल्दी मांगते हैं आपसे अजाब, और हरगिज ना खिलाफ करेगा अल्लाह अपने वादे को। और बेशक एक दिन तेरे रब के नजदीक मानिन 1000 साल के हैं उससे जो तुम गिनते हो। और कितनी ही बस्तियों में से मैंने ढील दी इनको, और वो जो जालिम थी, फिर मैंने पकड़ लिया इनको, और मेरी तरफ ही पलटना है। कह दीजिए, ए लोगो, बेशक मैं तुम्हारे लिए डराने वाला हूँ खुल्लम खुल्ला। तो वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे, उनके लिए बख्शिश है और रिज्क है इज्जत वाला। और वो लोग जिन्होंने सही की हमारी आयत में आजिज करने वाले, यही लोग जहन्नुम वाले हैं। और नहीं भेजा हमने आपसे पहले कई रसूलों को और ना किसी नबी को, मगर जब वो तमन्ना करते हैं, डालता है शैतान इनकी तमन्ना में, बस मिला देता है अल्लाह जो डालता है शैतान, फिर मुहकम करता है अल्लाह अपने आयत को, और अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है, ताकि वो बना दे इसको जो डालता है शैतान एक फितना, जिनके दिलों में कोई बीमारी है और सख्त है दिल इनके। और बेशक जालिम लोग अलबत्ता मुखालिफत में है दूर की। और ताकि जान ले वो लोग जो दिए गए इल्म कि बेशक वो हक है तेरे रब की तरफ से, फिर वो ईमान ले आए साथ इसके, फिर आजिज़ी करे इसके लिए इनके दिल। और बेशक अल्लाह राह दिखाने इन लोगों को जो ईमान लाए तरफ सीधे रास्ते के। और हमेशा रहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया शक में इसकी तरफ से, यहाँ तक कि आएगी इनके पास घड़ी कयामत की अचानक, या आ जाएगा इनके पास अजाब 5 दिन का। हुकूमत इस दिन की अल्लाह के लिए है, फैसला करेगा इनके दरमियान। तो वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे, जन्नत में होंगे नेमत भरी। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयत को, यही लोग उनके लिए अजाब होगा रुस्वा कुन। आयत नंबर 58 से 60 में बताया गया है कि मजलूम को हक है कि वो बदला ले सके उतना ही जितना उस पर जुल्म किया गया है, और जो माफ कर दे तो वो उसके हक में ज्यादा बेहतर है। सूरह बकरा में आता है कि जिसने तुम पर ज्यादती की उस पे उतनी ही ज्यादती करो जितनी उसने तुम पर की। और सूरह शुरा में आता है कि जो सब्र करे और माफ कर दे वो ज्यादा बेहतर है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो वो जालिम बन जाता है, और जालिम अल्लाह को नापसंद है। इस बारे में एक हदीस आती है सही बुखारी की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि बेशक उस बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं। और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह के रास्ते में, फिर कत्ल किए गए या खुद मर गए, अलबत्ता जरूर रिस्क देगा इनको अल्लाह, रिस्क अच्छा। और बेशक अल्लाह ताला अलबत्ता वो बेहतर है राजिक, अलबत्ता वो जरूर दाखिल करेगा इनको दाखिल होने की जगह, वो पसंद करेंगे इनको। और बेशक अल्लाह ताला अलबत्ता इल्म वाला है, हिल्म वाला है। ये बात, और जो कोई बदला ले मानिंद इसके जो सजा दी गई साथ इसके, फिर ज्यादती की गई इस पर,
البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ، بے شک اللہ البتہ معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ باوجہ اس کے کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ بات باوجہ اس کے کہ بے شک اللہ وہ حق ہے اور بے شک جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوائے وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ وہی بلند ہے، وہی بڑا ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ بے شک اللہ اس نے اتارا آسمان سے پانی تو ہو جاتی ہے زمین خوب سبز؟ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً وہ بے نیاز تعریف کرنے والا ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا بے شک اللہ اس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے، اور کشتی چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم کے ساتھ، اور وہ تھامے ہوئے ہیں آسمان کو اس کے لیے کہ وہ گر پڑے زمین پر مگر اس کے اذن کے ساتھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ البتہ شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندہ کیا تم کو، پھر وہ موت دے گا تم کو، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو۔ یقیناً انسان البتہ نقصان میں ہے۔ ہر امت کے لیے بنائے ہم نے طریقہ عبادت، وہ عبادت کرنے والے ہوئے ہیں اس کی، تو نہ وہ جھگڑے تجھ سے معاملے میں، اور دعوت دو اپنے رب کی طرف، بے شک آپ البتہ اوپر ہدایت کے ہیں سیدھے۔ تو جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو کیا کرنا ہے؟ اتباع رسول کرنی ہے، لیکن اصل رب کو بھولنا نہیں ہے۔ اور اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں تجھ سے تو کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اس معاملے میں تھے تم اس میں تم اختلاف کرتے، کیا نہیں تم نے جانا؟ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، بے شک یہ ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور وہ عبادت کرتا ہے اللہ کے سوائے جو نہیں اس نے اتاری ساتھ اس کے کوئی دلیل، اور جو نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیات روشن، تم پہچان سکتے ہیں چہروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، ناشکری کو۔ قریب ہے وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیات۔ کہہ دیجئے کیا بھلا میں بتا دوں تم کو بری چیز آگ سے؟ وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ اے لوگوں، بیان کی گئی ہے ایک مثال، پس غور سے سنو اس کو۔ بے شک وہ ہستیاں تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی، اور اگرچہ وہ جمع ہو جائیں گے اس کے لیے، اور اگر چھین لے ان سے مکھی یا کوئی چیز، نہیں چھڑا سکتے اس کو اس سے۔ کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا اور وہ جس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا حق ہے اس کی قدر کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہ قوت والا ہے، زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اور ان لوگوں میں سے پیغمبر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور کرو بھلائی تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کا۔ آیت نمبر 77-78 میں اللہ کی عبادت کرنے کا اور اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا، عبادت کا طریقہ یعنی دین توحید کا طریقہ ہی سب سے بہترین طریقہ ہے، اور اسے اپنی نسل کے لیے چن لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں مسلمان کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ توحید کو اسٹیبلش کرنا، شرک کا خاتمہ کرنا۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر توکل کرو، نماز اور زکوٰۃ کا خاص طور پہ اہتمام کرو، یعنی اپنی جان اور مال دونوں کے ساتھ گواہی دو، اللہ کے حکم کے حساب سے زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کو ہی سب کچھ مانو۔ اللہ ہی عبادت کا اصلی حقدار ہے، مددگار ہے اور سب سے اچھا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کے سارے احکامات کو مانو، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروی کرو، تبھی تم فلاح پاؤ گے۔ ہمارے لیے اس سورہ میں کیا سبق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس نے ہمیں چنا ہے، اس مقام پہ لا رکھا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اور اگر اس نعمت کی قدردانی نہیں کی تو پوچھ بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مقربین بندوں میں شامل کر دے، آمین۔ الحمدللہ، یہاں پہ جو 17 مکمل ہوا۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہو تو یوٹیوب پہ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجة